ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमो नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आनंद कंद सचिदानंद प्रेममय इष्टमूर्ति ठाकुर श्री श्री शिशुनंद महाप्रभुंक अभय चरणारविंदरे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन समर्पण करुअछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरणारविंदरे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन समर्पण करुअछि तथा समस्त सज्जन मंडली भक्तवृंद साधु संत ब्राह्मण वैष्णव नररूपी नारायण समस्त को श्री राममय सब जगजानी करौ प्रणाम जय जगपानी। समस्त को श्री भगवान दिव्य स्वरूप प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि। विंश अध्याय में स्मरण करथिले तिलोत्तमा सरस्वती धारण करी अजनी संभूत आज सिंधु उपसिंधु को कर हत्यार बा बधर कारण होते तेणु ये आम एकविंश आज स्मरण करवा श्रवण करवा भगवान जिते बेले आज से माँ वीणा धरी सरस्वती जे अजनी संभूता माँ सरस्वती बागदेवी विष्णुंकर जेहेतु सृष्टिकर्ता दुर्लणी बा झील सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर झील भूल कहली ब्रह्मांकर झील कौन सी जनी मार्ग से सृष्टि होना विष्णुकर परम भक्त रक्षका आज से कौन करुचंती ना जेहेतु सृष्टि कले दिव्य सुंदर स्वरूप तेणु भगवान से विष्णुंकर पाटराणी स्वरूप खणी रूप रहिले जोटा आम नना माने प्रार्थना करती जिते उपचार पूजा करती ताकती प्रभु को स्मरण करती माँ को से कहती आगच्छ श्री भगवान केशव हरे राधापति माधव दक्षे सिंधु सुता च पार्श्वे च गणिका वामे स्थिता शारदा संतुष्ट इह मंडले प्रवेशतां भद्रासने श्रीहरे। आज नारायण दक्षिण लक्ष्मी सरस्वती डाहाण रही रही लक्ष्मी बाम पट रोचंती शारदा वा सरस्वती जाओ ये जो अपूर्व कांति माँ सरस्वती वीणा धरी झंकार शब्द जो विष्णुंकर जे ब्रह्मांकर झील जे माने जनियुक्त नुह सी आज कौन करुचंती ना विष्णु पाखे अपूर्व तांकर कंठरे जो सुललित तांकर बाहुरे बाहुटी जो तांकर रूप वर्णना आज करुचंती। तेणु जाहु ई जो हे सारा पर आज उद्धव पचारुचंती प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण को कहउचंती जो संसार रे आमे आपणक दयारु आपणक कृपारु ये जो माघ मासर जो स्नान माघ महात्म्य शुणी 20 दिन विंश अध्याय चली जाइछंती बहुत आनंद लागेला मुक्ति हे गली। आउ जो 10 दिन मासटा 30 दिन आउ 10 दिन रहिला 10 दिन आउ 10 अध्याय
श्रवण करे जीवन कृतार्थ करेंगे। जिते ये कथाटी कहते शुणी कहले आउ कौन अच्छी आपण मत 10 दिन कही निस्तार कर। जिते उद्धव एक कथा कहते भगवान कृष्णचंद्र आज द्वारिकाधीश कृष्ण कहते कहले हे उद्धव सुनो ये जो कथाटी अच्छी तुम्हें जो पचारिल आउ जो 20 अध्याय अच्छी तेणु से संपर्क रे सुनो। अच्छा कौन भगवान कहते हे उद्धव ये संसार रे जे दुई प्रकार विभिन्न प्रकार जे हिंसा गर्व जे परश्री कातरता ए कथा को अवलंबन करती से मर नरक को जाती। उद्धव पुणी कहते प्रभु गोटे कथा कौन कले वैकुंठपुर जीवा कौन कले नरक को जीवा ये कथाटे आपण कहतु को काम कले बाकी जिते भगवान आज द्वारिकाधीश को पचारुचंती उद्धव कहते जिते पचारे कृष्ण कहले हो शुण जो माने विद्वान जो माने पंडित से माने कौन करती से भितर से बुझीचंती ना समस्त को से समान दृष्टि देखती भीतर हिंसा भावना जे हिंसा करे जे पर को खाल पकेवा चेष्टा करे तो से माने कौन करती ना नरक को जाती से माने ही नरक को जाती। देखंतु एठी सेई कथाटी आज कहउचंदी प्रभु जे नरक ना एठी कहउचंदी प्रभु जे हिंसा बा आउ कोन विभिन्न प्रकार जो नरक अछंती गर्व भागवत हमर सुंदर भाव शास्त्र हमर कहउचंती कहे जे नर पर पुहिंसई देवता पूजी न करई जे नर पर पुहिंसई देवता पूजी न करई गोविंद 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 पदुआरुचि मकरंद एक बार हरि हरि बोलो। जो नर पर को हिंसा करे से देवता पूजिले मध्य से कौन से न तर संसार से तर माने मुक्ति हुए ना तेणु से कहा कहीं पर भितर किए आम पर परम पूज्य श्रीमद बाबा गुरुदेव विश्वप्रेमा बलिया कहती जे समस्ते पर निजे मध्य पर आमर आत्मा जो जर हो रोग हो मृत्युवरण कर रही जा मरना कौन चली जो मत छाड़ी रह कहीं अटकी पारे शरीर को तो आम रक्षा कर तेणु से कथा पर निजे निज शरीर टाक छाड़े आम भी पर हो तेणु परर उपकार कले गुरुदेव कहते परर उपकार कले निजर उपकार हम आउ कौन आउ भागवत कहते पर किए जो जहाँ को हिंसा कले से किए से परा नारायण नर रूपी नारायण से आम शास्त्र कहती कले सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण गोविंद 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 मधुर रुचि मकरंद आनंद गवार हरि हरि बोलो। सकल घटे समस्तिक भितर नारायण अछंती तेणु अन्य को क्या हिंसा कले नारायण को हिंसा कले तेणु आम गति कौटी हम नरक को जीवा
जेहेतु अन्य को आम हिंसा कले तेणु नरक को जीवा नरकगामी तेणु समस्त भितर कौन ना जेहेतु भगवान अच्छा तेणु एक कथा आम प्रार्थना रे गोटे कहू भगवान कौटी अच्छा ना जल स्थल वन गिरी आकाश तुम लीलास उठारे प्रकाश तेणु भगवान जल स्थल सबुठी अच्छा एपरिक वृक्ष अच्छा पथर भितर अच्छा कोटी कि परा जलस्थल सबुआड़े से कथा हम शास्त्र कहते कहले काष्ठ पाषाण तरु तुमे बसंती शरीर प्रमाणे काष्ठ पाषाण तरु तुमे बसंती शरीर प्रमाणे काठ पाषाण तोर तुणे सबुआड़े भगवान विराजमान कर तेणु हिंसा कले नरक को जीवा इति भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण आज कहउचंती बाबा रे हे उद्धव तेणु जो माने पंडित माने से केबे हिंसा करंतिनी परमंद चिंता करंतिनी कुट कपट भाव रखती नाही कारण से अनुभव करती जो तांकर ज्ञान थाए जे तांको भितर भगवान अच्छा तांको कष्ट देले मध्य दुख हम तेणु ये कथा चिंता करी से कौन करती ना क्या दुख दियंती यही माने कौन करती ना वैकुंठ को जाती आ जो माने हिंसा करती नरक को गले तेणु से जो माने परनिंदा पर चर्चा यही कथा को करती से नरकगामी जाती उद्धव पचार प्रभु ये संपर्क रे आउ कौन जो संसार रे अंध छोटा बा छोटा अंध बा काल जो जन्म होउचंती से कौन को पाप कले नरक जाती कहले जो माने हिंसा करती से माने ही नरक को जाती जम यातना भोग करती पुणी कहते कहले ब्राह्मण टे जन्म हो ब्राह्मण स्वधर्म होउची वेदभ्यास बा समस्त को ब्रह्मंकर स्वरूप रे चिंता करिवा समस्त को एक भाव भाविबा तेणु से ब्राह्मण कौन करे तार नित्य कर्म को छाड़ी देई से कौन करे अर्थ लोभरे धन जे लोभरे लोभवशत किसी धन को ग्रहण करे आउ कौन करे ना किछि तार जो नित्य नैतिक कर्म टिके वेदभ्यास करिवो किंबा तत् सहित किछि कौन करिवो यज्ञ करिवो हवन करिवो पुरर बा लोकमान हित पुरोहित जेटा कहा जाउछि तांकर लोकमान हित साधन करिवो जदि से ब्राह्मण कर्म छाड़ी दिए बा आउ कौन पर स्त्री शूद्रंकर स्त्री बा झियो बहु संगर प्रतिक्रिया करे यदि ब्राह्मण ही एक क्रिया करे से नरक को जाए से नरक तार नरकगामी हो जा तेणु यही दृष्टि पुणी उद्धव आउ कहले प्रभु कहू कहते हे उद्धव मने कर जड़े ये ब्राह्मण गला से कहते जड़े क्षत्रिय से क्षत्रिय कौन करिवो से युद्ध करते जीव से जीतु बा परास्त हो हारु बा जीतु विजय लाभ करू बा परास्त हो युद्ध को मु जीवी मो स्वधर्म मु युद्ध करिया पई युद्ध को चली जा से युद्ध करू करू जदि मरी जाए से वैकुंठ परा जाए आज पछ घुंचा है डरी कि बड़ योद्धा अच्छा मुझे युद्ध करी घूरी की पछ को फेरी आसो ये एक अपराध नरक को जी अच्छा आ गोटे पैस लोक जी धनी जो प्रतिष्ठा अच्छी धन अच्छी बहुत सी कौन करे ना किसी धन सी दिए क्या दिए किसी गरीब लोक आसे आज्ञा मो परिवार चलुनी किसी खाइबा पई किसी अर्थ दियंतु ये हसी की मिठा हसी हसी की हाँ बाबा दिया जीव भल रही कथा एमती आश्वासन ताको दियंती किंतु ताको खाइबा पई ताको दियंती नाही
ଏଇକ ଦେଇ ସେ ଲୋକଟି ବିଚରା ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରିଥାଏ ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ଐଶ ଲୋକଟି ସେ ଦେବେ, ତେଣୁ କହିକି ଦେଇକି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ ଶୃଗାଳ, ତା ପରଜନ୍ମ ଶୃଗାଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ବିରାଟ ଧନୀ ହେଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧନୀ ହେଇ ବହୁତ ବିରାଟ ଧନ ଅଛି, ଧନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଧନ ଆଣିକି କଣ କରନ୍ତି, ବଡ ମାନେ ପରନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ କପଟ ଭାବ ଆଚରଣ କରି ଯୋଉ କଥା କରନ୍ତି, ଶେଷରେ କଣ ନା ଯଜ୍ଞଟିଏ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ କହିଲେ, ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଯଦି ସୁନା ବି ଯଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ତାର କପଟତା ଛଳନତା ଭାବ ଯୋଉ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଧନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ମୁଁ ତା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୋର ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ଦିଶେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କହୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ଭଲ ହରି ହରି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ଭାବ ଜାଣିନି, ମୋ ଭାବକୁ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ସଂଗ୍ରହ କରି ଶେଷରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଯଜ୍ଞ କରିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରେ ନା ସୁନାର ବହୁତ ମାଡି ମାଡି ସୁନା ଦେଇ ଆର ଇଏ ସେ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତା ଗ୍ରହଣ କରେନି। ମୋର ଭାବ ଯେ ନ ଜାଣନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ଦିଶେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଗୁଡା ମୁଁ ଅନାଏନି, ତାକୁ ସେ କଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ପୁଣି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ହେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ, ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମତେ ପୂଜଇ ପ୍ରେମ ଭାବେ, ସେ ଦେବେ ଅଣୁ ମାତ୍ରେ ଦେଇ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମଣଇ। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତମ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସେ ଅଣୁ ମାତ୍ରେ ଯଦି ଦିଏ, ଟିକେ ଦିଏ, ଏପରିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୟ ଯମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ତଦହ ଭକ୍ତ ପ୍ରହୂତ ମସ୍ନାମି ପ୍ରଯତାତ୍ମନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଯେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ପତ୍ରଟିଏ, ଫୁଲଟିଏ, ଜଳ ବା ଫଳଟିଏ ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ଦିଏ, ମୁଁ ତା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପତ୍ର କହିଲେ କରପତ୍ର, ଏ ହାତ ଦୁଇଟା ଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ବସି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରପତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ପୁଷ୍ପ କହିଲେ ସୁମନ ସୁନ୍ଦର ମନଟା, ଏ ଯୋଉ ହିଂସା କଟକୁଟ କପଟ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଏଇଗୁলো ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଫଳ ହଉଛି କର୍ମ ଫଳ। ସତ୍କର୍ମ କିଛି କରିଛେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଛେ, ସେବା କରିଛେ, ବା ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେବା କରିଛେ, ମା ପ୍ରକୃତି ମାର ସେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛେ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିଛେ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିଛେ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମହତ କାମ କରିଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ, କର୍ମ ଫଳ। ତାପରେ ହେଲା ଜଳ ହଉଛି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, କିଛି ନାହିଁ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଡାକିର ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ନାରାୟଣ, ଇଏ ସବୁ ଲୀଳା, ଇଏ ଦେହ ତୋର, ଇଏ ସବୁ କିଛି ତୋର, ସୃଷ୍ଟିର ଯାହା କିଛି ସବୁ ତୋର, ତୋରି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛେ ଆମେ, ତଥାପି ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଯଦି କିଛି ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ।
ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ଥାନ ଦିଅ କହି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହଟିଏ ବଢେଇବେ। ଏଇ ଜଳ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଯିଏ ଧନ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ଆଣିକି ଧନ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କରେ, ନାମ କରେ, ଦାନ କରେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଏ ନା, ସେ ନରକକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ନରକ ଯୋଉ କହିଲୁ, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନରକ କଥା କହିଲେ, ନରକ କଥା ମାନେ ସବୁ ଯିଏ ନରକର କଲେ ସେ କଣ ମାନେ ଅନ୍ଧ ମାନେ ଛୋଟା ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, କାଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ହିଂସା କରା ସଂସାରର ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ରୂପୁନି ଯେ ମାରେ ପାଖ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଯୋଉ ମାୟା ମୋହରେ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ହିଂସା ଅଛି ନା, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କଣା ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଉଦ୍ଧବ ପଚାରେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ଯେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବା କୌଣସି କାରଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସେ ଯମ ବା ନରକରେ ପଡେ। ଆଉ କଣ କରେ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ନରକରେ ପଡେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସେ ଛୋଟା ହେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ, ଯିଏ କଣ ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରେ, କୌଣସି କାମନା ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯୋଉ ଆସୁରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହୁଛେ, ଅସୁର ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ପୁରାଣ ଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଅସୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଜାର ହଜାର ଅସୁର ଅଛନ୍ତି। ମଦ ମାଦକତା ଖାଇ ଯେ ଦାରୁ ପିଇ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ନଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ହରଣ କରି ସତୀତ୍ୱ ବା ହରଣ କରି ତାକୁ ମାରି ଦେଇ ତାକୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, କାମାସକ୍ତ ହୋଇ କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଘରେ ରହି କିଛି ବି ସ୍ୱାମୀ ବା ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଭୁଲରେ ବି ତାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ କଣ, ଏମିତି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଗୋଡ ଥିବନି ବା ଖଣ୍ଡା ଚାଲି ପାରୁଥିବନି, ପଡିଥିବ, କାନ ଶୁଭୁଥିବନି, ଛୋଟା ପୂଜା ହେଇକି ଯୋଉ ଛୋଟା ପୂଜା ଏଇ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଳିଆ ପାପ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ଆଉ କଣ ଶୃଗାଳ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି ନା ଏଇଭଳିଆ ଧନରତ୍ନ ବା କିଛି ଆଣି ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟା ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହିଂସା, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହିଂସା କରେ, ଧନକୁ ପରଧନକୁ ହରଣ କରେ, ପରକୁ ପ୍ରମାଦରେ ପକାଏ, ଏଇମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ହିଂସାକୁ ବର୍ଜିତ କରି ଯେ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମତା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେ କଣ ନା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର ତରିବୁ, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର ତରିବୁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି आनंदे बोलो हरि हरि, आनंदे कबार हरि हरि बोलो। कहले तुझे बे एक भावे भाव ए घर संसार तरिबु। तेणु एक कहले माने आमे कौन भावुचे, हे सी गोटे दरिद्र, इमु ब्राह्मण, सी होउछन क्षत्रिय बा शूद्र, से छोट जाति,
सी वैष्णव से क्षत्रिय ये जो आम मान भितर से छोट लोक मु बड़ लोक मोर धन बहुत अच्छी मोर ये जो भावना मु भल पिंधुची नाऊँगी हा छिंडा पिंधि ता भर से ना घृणा करवा क्या ये जो भावना नीच तेणु समस्त भितर से परमात्मा परम पुरुष भगवान आज विराजमान कर देखु सज्जन मंडली सूर्य के जिते उदय हे देखिए सारा ब्रह्मांड विश्व जो सूर्य आज जे किरण आज दिखती कौटी गोटे शवटे पड़ी दुर्गंध कि मल त्याग करुचे विष्ठा सूर्य कहे ना मुझे पड़ी ये मरी पोक हो पशुटे मरी जाइए कुकुरटे पड़ी मनीषटे मरी आउ कि गोटे जीवटे मरी से पची दुर्गंध है मुझे पड़ी तेणु से एक पूर्ण ब्रह्म जो समस्त भितर आज विराजमान कर तेणु आम समस्त भितर जेहेतु परमात्मा परम पुरुष विराजमान करेणु इठी उद्धव कहले उद्धव भगवान कृष्ण कहते द्वारिकाधीश उद्धव तेणु ये जो नियम जी मोटामोटी भाव में कहीदेले जे हिंसा करे पर निंदा करे पर चर्चा करे आउ कौन करे ना ताहाकू प्रमाद कहार को केमिति पांचुथा मंद पांचुथा से केमि तळकू तार धन बाड़ी एते कथा रे मु ताक केमि तळकू पजेबी ए जो हिंसा कपट ए गुडा को जदि त्याग करी जे जे भाबु थाए तांताकू ए जो प्रमाद ए माने सब नरक को जिवे जो माने हिंसा रो वर्जित समस्त को समान भाबिबी समस्त भीतर भगवान अच्छा कथा को चिंता करी तेणु से कौन ना समदर्शिता रखी से कौन जीवन अतिवाहित करती शेष से वैकुंठपुर जाते उद्धव तेणु ये जो कार्तिक जो बोल कहली माघ ये जो माघ महात्म्य माघ मासरे ये कथाटी माघ मासरे ये स्नान कले मकर स्नान कले मास जाक स्नान रे कौन ये जो ब्रह्म हत्या गो हत्या से जो छुटा कोणा कजा जो जन्म होती कर्म अनुजाई बा हिंसा परनिंदा पर कपट ये कथा को ये गड़ा सबू गुड़ा चली जीव हत्या जो आम जो ब्राह्मण माने जो कथाटी ब्राह्मण को जे हत्या करिथा ब्रह्म हत्या ए नारी को जे हत्या करिथा से मध्य छुटा जन्म हुए बा अंध जन्म हुए ये जो कथाटी विभिन्न रही तेणु से कौन होउचंती ना शेष से जिते बड़े रोचंती तेणु शेष से नरक को जाए तेणु ये सब दोष आज कटिजीव कौन ये माघ स्नान कले उद्धव ये माघ व्रतर माघ स्नान रे माघ जे मास जाक जी से कौन करिवो प्रातः समय रे उठी जे स्नान करिवो एवं कौन करिवो चंदन नाई विष्णु को द्वार रे बा ठाकुर घरे बसी कीर्तन करिवो नाम करिवो मोर कथा श्रवण करिवो एक बार हविष खाइवो सूर्य उदय पूर्व जे मास जाक करे ब्रह्म हत्या गो हत्या हाँ ये जो अंध छोटा कोजा जो जन्म ये सब जहा किछि करूथा समस्त दोष खंडन हो जाए ये हूँ कविंश विद्या जो अध्याय रे आज भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश उद्धव को कहते एकादश अध्याय समाप्त आगामी अध्याय रे आम पुणी श्रवण करवा द्वाविंश अध्याय आसतु नाम टी करी कथा विश्राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम Ram